Bapaknya adus, anaknya yang malah adus. Nasibnya kodoh ini, tapi ini matoman kayaknya Coret. Ayo Coret. Banjir, rada mundur. Iki mundur iki, rada mundur. Le, aja gulutane sabrakan le, seneni sing duwe sampean kok le.
tabuhan. Terus. Burimu cewek ayu. Burimu cewek ayu disunting lah. Dia gayamu lele. Hei, banjir. Tak gendong. Wanen. Hore. Ayo nabuana mas. Tak gendong, makanya. Tak gendong. Lo. Kebliak. Oh, ya. Saya ketemu. Le. Terus. Aja. 1.000 kuwi. Ayo. Aduh. Ayo kono. Tak gendong. Jos ngono. Ya digoceki wis ra dadi digoceki. Ya Allah le. Ayo sembayang le. Ya Allah. Siap. Gerak. Persiapan. Maju. Jalan. Hai. Piro le. Piro le. Kima piro regane? Kima piro regane? Tangan kima lo? Ya menawa coba iki. Mbah serompet itu nekno, Mbah. Serompet ayo, Mbah.